Balmo assalamu alaikum. Abalma keni awdinga do Aboubacar Maiga doko Mabouba Maiga radio kuna ja sanfɛ ni doko alulbetu ka maso mandi. E meka ni video nge kaseka jarawla ka fɔ an bɛ san kuncɛ la ni doko ma fin d'année an kɛlen do ka baara dɔ bila sen na an ka kunnafoni jamuka kɔnɔ n'o ye l'homme de l'année ka se ka sugandi. O l'homme de l'année sugandili baara n'an y'a bila radio kuna ja sanfɛ an bɛ duni minɛ ko bi a dabɔkun de ye jamanadenw ka se ka maa dɔ jira san 2018 n'o ye san 2018 ye o min kuncɛtɔ filɛ u ye maa min ye n'a ka wuli ka jɔ fanga bonyana fasoko la wa a ye nɔba bila fasoko la o b'a jira k'a fɔ bɛɛ bɛ se ka maa yira min ye i dungona maa ye o de y'a to an ye jamukan in daminɛ juma tɛmɛnen nka min ye sugandiliw de kɛra n'an b'a fɔ ma proposition minnu kɛra ka se ka olu la seereya an bɛ don min na ko bi ka jira tigitigi karisa de kɛra l'homme de l'année an bɛ n'o baara dabɔ ntɛnɛn décembre kalo tile 24 o de kama n bɛ nin video in kɛ k'a jira lamɛnbaa minnu bɛ yen aw minnu bɛ jamana kɔnɔ n'a bɛ jamana kɔ kan n'a bɛ fɛ aw sen ka ye radio kunnaja ka homme de l'année sugandili la n bɛna nɛgɛjuru sira dɔ di aw ma a bɛ se k'a ka bataki ci o fɛ o ye 73 05 17 17 73 05 17 17 n'aw ye aw ka bataki ci o la ani aw tɔgɔ an bɛ sɔrɔ ka aw sen don l'homme de l'année sugandili la min yɛrɛ baara kuncɛli bɛna kɛ dɔgɔkun kelen kɛrɛnkɛrɛnnen ye n'a bɛ daminɛ ntɛnɛn décembre kalo tile 24 ka taa kuncɛ juma nata la o bataki de tun bɛ an bolo k'a kun bɔ aw ye o la n b'a jira k'a fɔ radio kunnaja ale bɛ sɔrɔ fréquence min sanfɛ bamakɔ a n'a tɛnkudugu la o ye 106.0 o jamukan min yɛrɛ bɛ n'a bɛ k'o kɔnɔ o ye kunnafoni kɛnɛ ye a bɛ kɛ 9h30 ka taa se 11h ma nka min ye l'homme de l'année sugandili ye o bɛ kɛ ni jamukan tɔ tora sanga 30 ye an bɛ nɛgɛjuru bila lamɛnbaaw ye a bɛ don k'a ka weleli kɛ o nɛgɛjuru sira fɛnɛ o ye 21 76 28 28 21 76 28 28 walima 21 76 58 58 o minnu b'a fɛ ka don portable fɛnɛ na k'an to jamukan la olu bɛ fɛn se ka don 73 05 17 17 o ni lase de tun bɛ an bolo radio kunnaja kanubaw alulbetu kanubaw kunnafoni kanubaw ka se ka lase aw ma a bɛ mali kɔnɔ ani a bɛ mali kɔ kan bɛɛ lajɛlen sen bɛ se ka ye ni l'homme de l'année sugandili la faamuyali ko ɲuman ala k'o di an ma nka video wɛrɛ bɛ yen min bɛna tuguni na an bolo o ye an bɛ don min ko bi kibaruya min bɛ yen n'o ye ka jira k'a fɔ minisiriso min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɛsinnen don jamana kalanko ma k'olu tun b'a fɛ ka lakɔli karamɔgɔw ka sinsin kayiti dɔ labɛn n'an b'a fɔ ma manuel ni lakɔli karamɔgɔ bɛ baara kɛ n'o de ye kalandenw kun o labɛnni k'a yira k'a fɔ min ye kibaruya dɔ b'a kɔnɔ min ni an ka diinɛ taabolo ti bɛn kunnafoni in yɛrɛ k'a labɔ k'a jira diɲɛ ka bɔ a kalama o kɛra an ka jamana silamɛ jɛkulu ka ɲɛmaa min bɛ n'an ko ma o conseil o ɲɛmaa Imam Mamadu Diko fɛ nka an nana ye k'a fɔ sɛbɛnfura in kɔnɔfɛn a bɔra k'a cari bi bɛɛ lajɛlen ka faamuta sɔrɔ a la bɛɛ lajɛlen hakilinata sɔrɔ nka waati min na kunnafoniw dira minisiri ɲɛmaa min bɛ an ka jamana kɔnɔ bi n'o ye Sunbeli Bobi Mayiga ye ale nana fɔ baara in ka jɔ a ka ɲɛɲini ji ɲɛma jɔlen na ka sɔrɔ k'a bila minɛn kɔnɔ min b'a to diinɛmaw yɛrɛ da n'u sen bɛ se ka ye a labɛnw sabatili la o la an y'a ye au conseil islamique ale yɛrɛ nana tila fila ye nka bɛɛ bɛ k'i ta fɔ dɔw bɛ ka Mamadu Diko dɛmɛ dɔw bɛ ka i ka dɔn jamanakuntigi Ibrahim Boubacar Keita n'a ka fanga neni nka an bɛ se ka kunkurunin min fɔ ale ko la o ye fili bɛ an caman fan fɛ o yɔrɔ la ne ça n'engage que moi Mamadu Diko bɛ jɔnni ka mandat la au conseil kunna bi n'a bɛ faamu ni ne ma fili ni dɛmɛ bɛ Mamadu Diko ye ka kɛ au conseil ɲɛmɔgɔ ye bi o ye IBK de a sigili kɛra e ɲɛna a kɛra ne ɲɛna a kɛra an bɛɛ ɲɛna n y'o de fɔ n ko n'an ma tiɲɛ fɔ jamana in ti jɔ dɛ Mamadu Diko bɛ sigi wagati min gɛlɛyaba de tun bɛ yen jamanakuntigi tun bɛ jamana kɔ kan a ko k'ale kɔnɔ a nana dɔrɔn Diko sigira foyi ma bɔ a la lafiya dan mais o bɛ mun jira kodɔnnaw na kelen an b'a kalama fɛnɛ 2013 Mamadu Diko de ko maliyɛnw ka voté IBK ye bon bi an y'a ye Mamadu Diko ni IBK bɛnnen tɛ fɔ la maliyɛnw an k'an faso ta an ka nin bɛɛ to yen an k'an faso ta an ka nin bɛɛ to yen o la ɲɔgɔn faamubaliya min bɛ Diko ni IBK cɛ k'a fɔ k'o bɛna don jamana yɛrɛ mara tagabolo la vraiment Mali ye kodɔn jamana ye o ma maliyɛnw kan ka kodɔn o ma maliyɛnw kan ka faamuyali kɛ o ma
dit qu'on y ibeka tche politique clair au début. Et bah, je le dis à haute voix. À qui veut l'entendre, il faut le dire. Il dit qu'on y ibeka be politique clair de là. Bon, au politique clair, au manga taka fibino keka jamana nyagami, ango tienfo. Kirati malila, karamoko koni bianga kiratia. Kirati dugukolo ere sanfé. Tien bi seka fo bay. Donc, politique clair mimbe Mamadou Diko ni Ibrahim Boubacar Keïta tche, ou ka politique clair ke, ngo kana jamana nyagami ka sabuke au politique clair. Misali modi, premier ministre Soumélou Koko papier njora kele. Ako akalaje jinima jolena dina nyimo yere sengaye adlanina yali ne balmo ni jamana kodo ni kurube ngono kote ni karsa kungolo yere ko be nyenote o kosina ante tandi uluma kulu la janu yesra bla minga kango ke Mamadou Diko masoma amasomba foka je amasonde parce que na tout son à côté meeting organisé que ça soit un meeting d'information Mali dedo ni ya sugu labɛn mɔgɔ sugu bɛɛ bi na bɛɛ b'i da sago de fɔ ko démocratie ali dɔw bi jamana ci kuma fɔ ko démocratie ni faamaw ko k'o to yen u b'a kɛ tan ne bolo an kan ka ɲɔgɔn lamɛn jamana jɔyɔrɔ dɔ tigiya t'a to ko e de kelen sago bɛ kɛ jamana kɔnɔ démocratie lo ti bɛn o conseil ye mɔgɔ 33 jate ye mɔgɔ 30 bɛɛ ko k'a to meeting in kana kɛ ɲɛmɔgɔ n'o ye o conseil ɲɛmɔgɔ Mamadou Diko e ye meeting kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn balima y'a fɔ a bɛ kɛ an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye o ti bɛɛ jamana kɔnɔ n'i y'a mɛn jɛgɛ a fanga ye ji de n'i y'a mɛn kɔnɔ a ka masaya bɛ kɛ jiri bolo dɔ de sanfɛ Mamadou Diko o conseil do dɛ an ka sabali Mamadou Diko o conseil do dɛ ɔ n'o o conseil ko ka min to yen Mamadou Diko kan k'o to yen pas parce que ale ni IBK bi ɲɔgɔn na pas parce que o conseil mɔgɔ dɔgɔ dɛmɛ bɛ IBK ye ale kan k'o to kada n'ale bɔra au conseil kɔkɔrɔ dɔrɔn fo n'a ye jɛkulu kura sigi kɔnɔ tɛ y'a faamuya b'a la fanga tɛna ye wuli ka jɔ o la min kɛra n bolo yɛlɛko ni dusukasiko fana ye o ye quand je vois parti politique i n'a fɔ opposition mɔgɔw olu fana ka wuli nin kɛlen k'u bɛ Mamadou Diko aduler ka tɛgɛrɛ fɔ Mamadou Diko ye u tun bɛ ka Mamadou Diko min fani 2013 la u tun bɛ fɛ ka Mamadou Diko min n'u y'a sɔrɔ u b'a siri k'a da bi u bɛ tɛgɛrɛ fɔlɔ o nɔfɛ c'est honteux et c'est mortifiant. Il faut que ce pays-là, ça change. Antitare, n'a ma yelama wallahi antita malio. Ala ka yine ana, na yere ka akili to anyera la de. Ala ka yine ana, an yere ka akili to anyera la. Jamana tijo, abada kan tota. Jamana tijo kan tota. Ne mo fie, nde digo jadagi. Ko pete ka dona politique la. Nta jalagi parce que mon aïbe ka 2013, net na jalagi parce que mon aïbe ka bla 2018. Mais mi ngoni ndori tege ko jele do. U mana Mali ɲagami ko parce que ko Diko ni IBK ti ɲɔgɔn kan fɔ Mali tɛ IBK ta ye Mali tɛ Diko ta ye fo de ka fɔ m'o fɛ ko kirati dugukolo sanfɛ bilen wa karamɔgɔw de bɛ dɔnnibagaw de bɛ ni bonya de ka kan mais k'a fɔ ko tiɲɛ ti fɔ o tɛ bɛn ne badenw Ala ka tiɲɛ dɛmɛ e b'o fɔ ka segin o kan Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ ma hali bi ni kuma in tɔ bɛ kɔ mina don a kɔnɔ k'a fɛsɛfɛsɛ lamɛnbaa bɛɛ ka se ka faamu sɔrɔ kanubaa bɛɛ ka se ka faamu sɔrɔ minnu ma faamu sɔrɔ Ala ka hakili ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma n'o de fɔ a balimakɛ n'aw denkɛ don Abubakar Mayiga dɔw ko Mabuba Mayiga dɔw ko Sandari Hawa Mɔden radio kunnaja sanfɛ Alul Beitu tɔgɔla kumaso man di a k'an bɛn waati nataw la aw ni ce